صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يسبح لنا يوم الزهام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزهام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزهام. يا نفس طيبة طيبة مدنكم
وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا صلى الله عليه. حتى هنا درفع وصلت توكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي والأول آتينا الجنانا صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يؤتيك فترضى جل من موتي تكاثر أن أطاء نهانا صلى الله على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah. Sa'adu manzaru Muhammad, Sa'adu manzaru Muhammad, Quratul aini. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah. Sa'adu manzaru Muhammad, Sa'adu manzaru Muhammad, Qurratul aini. Salabat
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد أنسني من ما شاء قد كان عملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يمر نور طه وجهه وشرى إلى الابن المعصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شام بن عبد مناف بن قصي كان والده يتهكي موسنه قد اطلع عزيز بذلك شانا وهبت وصل المصطفى التطرى في سلسلة صلي عدنانا فهناك كي ولم ربه لا اسماعيل كان لأبي مئوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تسق شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه. وجاءت اللطف من رب السماء أقصى الأذى واللمى والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن مهيمن شرف الأقوان بالدور من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة أرضه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل جهة ووقت ميلاد مشفيها وقبيل فجنا برزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك الله أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا نور النواهي عم كل الكون أجمع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام مشركين وبنا شركي لا صندع ولنا وقت الهداية رسول الله وهم الكفر تزعزع الله يا
يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينالون تراما يا رسول الله كدها من هولنا فظع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا فلها دفت سجود مرحبا ودنادى أشفعت شافع مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا الله صلى ما بدا نوره وشاشا وبك رحمة تنسل وإله العرش أسماء البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله يا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بمرقد الهادي مشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بمرقد الهادي مشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى جمع يا الله الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واضينا
لي كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وقفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب غيثنا بها يا عطال يا حمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واخدم العمر بحسنى وسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة ما سنعشى ما سنعشى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بنية الشفاء للحبيب سوقي بن عبد الله الحبشي والحبيب أحمد بن عبد الله بن شهاب وأخينا سلام بن نوردين وحسبي بن سرتمدي أن الله يشفيهم شفاء تاما شفاء لا يغادر سقما ولا علما بسم الله الشافي بسم الله العافي بسم الله كافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله العافي بسم الله الكافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله العافي بسم الله الكافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وعلى من نواه صالحون إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين أهل الصدق والوفاء أما بعد فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Al-Mukarram wal-Mukhtaram, yang saya muliakan dan yang saya hormati, guru besar kita, guru kita bersama, Abuya Al-Habib Umar Rafiq bin Ali bin Abdullah bin Hamid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau panjang umur, sehat wal afiat,
dilancarkan segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ashabina al-kiram, at-tullab, al-hadirin, an-nujaba. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa mengumpulkan kita di malam Jumat berkah ini, di malam Jumat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa dari malam ke malam, dari malam Jumat ke malam Jumat lagi, ke malam Jumat lagi, itu enggak kerasa, seakan-akan waktu ini telah dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki diri kita ini untuk menghadiri majelis ilmu, untuk menghadiri majelis salawat, untuk menghadiri majelis di mana di situ disebutkan nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu kenikmatan bagi kita, karena hanya orang-orang terpilihlah yang bisa merasakan nikmat duduk di majelis itu. Hanya orang-orang terpilih, hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya di antara mereka itu adalah kita semua ini. Terlebih khusus para tulab, para santri, itu adalah suatu anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena jadi santri itu bukannya gampang, bukannya mudah. Banyak cobaan-cobaan yang harus dilalui oleh para santri. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam kekaharibaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau pula lah kita bisa berkumpul di tempat ini. Berkat beliau pula lah kita bisa bergembira ria. Berkat beliau pula lah kita bisa menikmati rasa nikmat hidup di dunia ini. Walaupun hidup di dunia ini adalah rasanya pahit. Pahit nggak hidup di dunia? Pahit, nggak punya uang pusing. Ya, hafalan banyak pusing. Buat ulangan pusing. Mau ulangan pusing. Hutang numpuk pusing. Di dunia itu cuma ada di dunia. Di akhirat ada nggak hutang numpuk? Nggak ada. Di akhirat itu nggak ada namanya hutang numpuk. Adanya bayar hutang di akhirat itu baru ntar susah kalau misalnya kita nggak membayar hutang di dunia. Walaupun hidup di dunia ini susah, tapi berkat kehadiran baginda Nabi besar Muhammad, berkat kehadiran kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup di dunia ini adalah kenikmatannya walaupun sedikit, yaitu apa? Bisa menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu nikmat yang sangat besar. Dan juga bisa mencintai keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak sembarang orang Allah memberikan kepada hambanya cinta kepada ahlul bait, cinta kepada keluarga Nabi, itu enggak sembarang orang. Karena kalau sembarang orang bisa bahaya. Hanya segelintir orang saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mencintai keluarganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong dari orang-orang yang mencintai keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku sekalian, di akhir tahun 2021 kemarin kita telah awal tahun Muharram, tahun Hijriyah telah kita lalui, dan sekarang masuk pula tahun Masehi. Apa yang telah kita dapatkan dari awal Muharram sampai sekarang? Apa yang telah kita dapatkan? Apa yang telah kita peroleh dari bulan-bulan tersebut? Dari santri, apakah kita telah mendapatkan ilmu yang banyak? Apakah kita telah bisa membahagiakan kedua orang tua kita? Apakah kita bisa membuat hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tersenyum bahagia melihat kita? Dan apakah kita telah meminta ampunan lebih kepada Allah Subhanahu wa taala? Di luar sana banyak sekarang orang bergembira ria untuk menyambut kedatangan tahun baru Masehi ini.
dengan loncengnya, dengan trompetnya, dengan petasannya, dengan apinya. Banyak orang-orang ghaflah. Mulai malam Jumat ini nih banyak udah orang-orang ghaflah. Apa itu ghaflah? Orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di sini, kita duduk di Masjid Hamid bin Umar. Kita duduk merenungkan sholawat, mendengarkan qasidah sejarah baginda Nabi besar Muhammad. Kita mendengarkan apa yang telah dilantunkan oleh para munsyidin tadi. Doa, sholawat, tawassul kepada baginda Nabi besar Muhammad. Itu adalah suatu keuntungan yang sangat besar bagi diri kita. Walaupun kita sering lalai, tapi insya Allah kita ini termasuk ayat Allah yang difirmankan di dalam surat Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Orang yang bersegera untuk meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang lalai itu banyak. Semua insya Allah kita ini di sini ada salah satu di antara kita ini akan menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Tidaklah satu perkumpulan melebihi 40 orang kecuali di situ ada satu wali dari walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana caranya kita untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah? Orang yang ingin menjadi wali-walinya Allah itu bagaimana? Ya tadi, kita berbuat salah, kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tetap meminta ampun, bersegera untuk meminta maghfirahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi di surat Al-Imran tadi gimana? Orang yang bertakwa itu bukan orang yang hanya menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Semua wali-wali Allah itu manusia. Betul? Semua ulama-ulama Allah, semua orang-orang yang bertakwa itu manusia, pasti tak luput dari dosa dan salah. Tak luput pula dia dari salah, dari dosa, berbuat keji, berbuat maksiat, itu tak luput karena manusia ini memiliki hawa nafsu. Jadi pastilah mereka itu berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan orang-orang yang seperti apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Orang yang segera meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal qazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mana dia berinfak di jalan Allah, berinfak dengan hartanya, walaupun itu dia fis sarra'i wad dharra, di dalam kaya maupun kemiskinan. Dia lagi enggak punya uang tapi dia masih aja berinfak. Dia lagi kaya apalagi banyak dia infaknya. Inilah. Terus orang-orang wal kaziminal ghaiza yang bisa menahan amarahnya. Yang bisa menahan amarahnya kalau misalnya dia lagi punya masalah, dia tahan amarahnya tersebut sama orang tadi. Khususnya santri ini banyak sekali. Orang senggol dikit, "Woi, apa nih?" Kayak gitu. Itu adalah orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan apa? Wal kaziminal ghaiza, orang yang menahan amarahnya terhadap saudaranya. Wal 'afina 'anil nas, orang yang mengampuni, orang yang sering mengampuni. Kita punya salah sama orang, maupun orang itu punya salah sama kita. Kalau kita punya salah sama orang, minta maaf. Orang itu punya salah sama kita, kita juga minta maaf kalau bisa. Karena apa? Permusuhan di dalam agama Islam itu tidak diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu orangnya, Allah itu sifatnya apa? Yuhibbul muhsinin. Mencintai kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang melakukan keji, orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw zalamu anfusahum, atau dia zalim terhadap dirinya sendiri. Apa itu zalim? Zalim itu meletakkan barang bukan pada
bukan pada tempatnya. Itu orang yang zalim. Dia zalim kepada dirinya sendiri. Au zalamu ala anfusihim. Dzakarullah, dia langsung mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri orang yang mana orang tersebut uiddat lil muttaqin. Di dalam tafsir itu ada uiddat lil muttaqin. Orang yang dijanjikan orang-orang yang muttaqin itu apa? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Surga yang mana dia itu isinya lebih indah daripada bumi dan langit. Nah ini nih. Fastaghfaru lidzunubihim, maka akan Allah ampuni dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunub illallah, dan tidak ada orang yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa itu. Hanya Allah yang bisa mengampuni kesalahan kita. Hanya Allah yang bisa Maha Pemaaf, Maha memberi taubat. Makanya sungguh heran kalau ada orang yang bilang ini tatoan nih orangnya. Orangnya sering maksiat sama Allah. Dia bilang, Habib, kita ini kalau sholat, kalau tobat diterima nggak sama Allah? Kan anak tatoan, kayak gimana Habib? Ente ini aneh-aneh aja pertanyaan. Orang kafir aja masuk Islam diterima sama Allah. Betul? Bagaimana lagi orang Islam yang dulunya Islam tapi dia ingin kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Ya pasti diterima. Karena apa? Awalnya dia Islam, telah mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lanjut ke ayat tadi, fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak akan mengulangi lagi. Tidak akan mengulangi lagi apa yang telah dia perbuat. Wa hum ya'lamun, karena dia telah mengetahuinya. Itu di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa lam yusirru ma fa'alu. Tapi manusia ini tidak luput dari lupa dan kesalahan. Sumyal insan likathrati nisyani, dinamakannya insan. Kita ini dinamakannya insan karena banyaknya kita lupa. Likathrati nisyani, banyaknya kita lupa. Walaupun kita telah taubat nasuha sama Allah, ya Allah aku tidak akan mengulangi lagi, aku tidak akan berbuat salah lagi kepadamu. Tetap aja kita manusia, nggak tahu kita lupa atau kita lagi lalai berbuat salah, tapi tetap ingat kalau kita telah berbuat lalai kepada Allah, kita telah berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bercepatlah meminta ampun kepada Tuhanmu. Karena apa? Tadi yang telah dijanjikan oleh Allah. Apa ayat setelahnya? Ulaika ajrum min rabbihim, ulaika maghfiratun min rabbihim. Wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjaran mereka? Ganjaran mereka kata Allah Subhanahu wa taala apa tadi? Surga. Pertama, ganjaran mereka maghfirat. Ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim. Mereka semua jazanya, balasannya itu apa? Maghfiratun mir rabbihim. Ampunan yang pertama kali itu apa? Maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh orang-orang yang tadi tuh, apa tadi pertama? Orang yang sering berinfak walaupun fisarra wad dharra, di dalam kekayaan maupun dia nggak punya uang. Karena orang yang paling baiknya berinfak itu adalah orang miskin, bukan orang kaya. Punya uang 1 juta kasih 100.000, punya uang 100.000 dikasih 50.000. Banyakan mana dia berinfak? Yang 50.000 apa yang 100.000? Yang 50.000, karena dia memiliki uang 100 dan dia kasihkan 50.000, setengah hartanya telah hilang. Kalau ini punya uang 1 juta diinfakkan 100.000, cuman 10% dari hartanya yang hilang. Maupun berinfak, orang pertama orang yang sari, orang yang bercepat maghfirah kepada Allah. Terus orang yang sering infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, fis sarra'i wad dharra, maupun dalam keadaan kaya atau miskin. Kemudian kaziminal ghaiz, orang yang menahan amarahnya. Tidak temperamen orangnya. Dikit-dikit tampol, dikit-dikit tonjok, dikit-dikit musuhan, dikit-dikit. Itu terjadi di kalangan santri ini. Maupun santri maupun orang luar, semuanya itu terjadi. Senggol dikit tetangga, ngomongin sedikit, gibah sedikit, udah nggak senang. Padahal tahan amarah. Wal kadhimina wal afina 'anil nas, orang yang memaafkan, orang yang sering memaafkan orang. Dan orang yang melakukan kesalahan, dia langsung meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim. Itu orang jazanya, balasannya apa? Maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi? Wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Dan dia dimasukkan ke dalam surga yang mana di bawah-bawahnya, di bawah surga tersebut mengalir sungai-sungai, maupun sungai susu, sungai madu, sungai Kautsar, sungai arak, semuanya ada di dalam surga itu. Wa ni'ma ajrul amilin, alangkah nikmatnya ganjaran orang yang mengamalkan tersebut. Jadi kalau kita udah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah meminta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Berdoa lagi sama Allah supaya kita ini istiqomah di dalam apa yang telah kita taubatin sama Allah. Godaan itu wajar. Karena kita ini manusia. Godaan dari Allah itu berarti, cobaan dari Allah itu berarti kita ini sedang dicintai oleh Allah. Ya, kita ini sedang dicintai oleh Allah. Karena orang yang dicintai oleh Allah itu akan dicoba dengan musibah, malapetaka. Dia bisa melewati hal itu semua, maka hidupnya akan nikmat sampai kapanpun itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang dicintai olehnya, menjadikan kita juga bisa bertemu dengan Nabi besar Muhammad, dikumpulkan kita bersama orang-orang at-tawwabin, as-siddiqin, was-salihin. Amin ya rabbal alamin. Afwan, Al-Faqir ini hanya menjalankan amanat dari Abu Ya Umar Rafiq. Tadi katanya mau sampainya sebelum Qiyam, kayaknya macet, baru sampai sekarang. Hanya pengganti beliau. Malam Jumat depan insyaallah ada lagi rutinan Abu Ya Umar Rafiq, insyaallah akan ada lagi. Insyaallah. Doa Maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنادي من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. الله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون سنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمدي صفة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع عيد فكرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. يا الله وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا. يا الله أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. يا الله أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. يا الله اسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. يا الله أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. يا الله في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا. يا الله والمحسنين ومن أجاب نداءنا
وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا يا الله ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله انصر بنا سنة طه في بكاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسكنا كأس لنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا يا الله واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا الله بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين سر الفاتحة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة آمين. الحمد لله رب العالمين